गोंय क्रांती दिसा निमतान मडगांवां 18 जूनाक विविध सर्ती जातल्यो। आदी घेतलेल्या सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटयतले। तेच बरोबरीन क्रांतीची कीड पेटोवपी समाजवादी फुडारी राम मनोहर लोहिया आनी हेर क्रांतिकारकांचो इतिहास भुरग्यां मेरेन पावयतले, क्रांती दिन समितीन सांगला। 18 जून क्रांती दिन समितीचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकरान मिडियाक ही माहिती दिली। सकाळच्या वेळार मडगांवच्या क्रांती मैदानार सरकारी कार्यावळी जातल्योच, पूण तेच सुवातेर सांज वेळार एसे रायटिंग, ड्रॉइंग तशेंच देशभक्तीच्या गितांची सर्त अश्यो विविध सर्ती जातल्यो। 18 जून क्रांती समिती वर्सान हो भांगरान भरलो दीस बरे भशेन सेलिब्रेट करतना आमी गोंयभर लोकांक अपील करता, जे फ्रिडम फायटर आसा, बरे नागरीक आसा आनी फ्रिडम फायटर कुटुंब आसा, हेणी 18 जूनाक प्रोग्राम येयचो। सकाळ सत्रान 8:30 वरांचेर गव्हर्मेंट फंक्शन जाता। आता आमचे चीफ गेस्ट आसा आमची PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आनी कलेक्टर अंडर फंक्शन आसता ते, आनी हे फंक्शन जालें तर सांजचे आमी भरगत प्रोग्राम दवरला। भरगत प्रोग्राम दवरतना दोन गोश्टी हांव तुमकां सांगून दिसता। हे फ्रिडम फायटर आमच्या सती म्हणटात, फ्रिडम स्ट्रगल बेश्ट जालें ना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तेन्ना आमचो मॅनेजर आशिल्लो, तेंगेर सुशेग घेवपा आयलो आनी थंयचे गांवचे लोक जमले आनी तेणें सांगलें गोंयांत कांय मुवमेंट चलना आनी पुर्तुगीज आमकां खूब अत्याचार करता, झगडी करता, तंट करता, मारामारी करता आनी आमी कांय मुवमेंट ना। सो तेणें सगळ्या लोकांक जमोवन, त्या वेळार सोशल मिडिया बी कांय ना, जावं प्रेस पत्रकी नासतली, प्रेसवाले नासताले, तेणें हांगा सगळ्या 5,000 लोकांक जमोवन आनी एक कीट पेटयली फ्रिडम फायटराची, जे होमकडा उडी मारपाक सगळ्या तयार केले आनी उलो मारलो गोंयकारांक, तुमी तयार जायात, हे पुर्तुगीज जुलमी राजवट झगड हे गोंय आमी स्वतंत्र या, ह्या उल्याचेर गोंय जागे जालें। आनी 18 जून हो भांगरान भरलो दीस आमचो आसा, ह्या दिसाक हें सगळें घडलें आनी तेजे उपरांत गोंयभर लोक तयार जाले, हजारां लोक तयार जाले, गोंयचे भायले आमचे स्वातंत्र्य सैनीक तयार जाले आनी सगळ्यांक झगडून आमकां 19 डिसेंबर 1961 आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्लें आसा। हे सगळें घडटना डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची याद, आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांची याद, जे हयात आसा तांकां आमी नमस्कार करतना, हयात ना तांकां आमी नमस्कार करता। मना काळजांत नमस्कार करतना आमी दोन गोश्टी करता, हे लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वातंत्र्य पिरियड जे आसा, स्वातंत्र्य सैनीक आसा, हे लोकां मदीं वचनी, लोकांक कळणी बाबा ह्या लोकांक कितले हाल अवस्था भोगल्या, तेंच्या कुटुंबान तेणी त्या वेळार जे 14, 15, 17, 18, 19 वर्सां भुरगीं आशिल्ले, ह्या भुरग्यांनी शिक्षण सोडलें, काम धंदो सोडले, आपले घरदार सोडले, तातूंत काही भयणी आशिल्लो, हेणे सगळे त्यागून देश दवरलो, एक ध्येय दवरलो, बाबा आमी गोंया स्वतंत्र करतले आनी झगडून हे स्वतंत्र मेळिल्लें आसा। सो सांजवेळा आमी प्रोग्राम घेतना आमी एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन आदर्श स्कुलान घेतिल्लें आसा। 8वी 9वी 10वी वर्गत प्रतिसाद मेळटा, ते ऑलरेडी 13 तारखेक जाल्ले आसा। ताची ट्राय डिस्ट्रिब्यूट आमी 18 तारखेक सांजची 6 वरांचेर हांगा करतले। आमी 3 वरांचें हांगा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन घेता 3 ग्रुपांनी, पयली ते 4थी, 5वी ते 7वी, 8वी ते 10वी, हे 3 ग्रुपान ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन। मागीर देशभक्त गीत स्पर्धा आसता, 4 वरांचेर कॉमेंट्स करता। जवळ जवळ 25 स्कुलां विजीट केल्या आसा, ती सरावंडींग सुद्दां तांकां, आनी त्या भुरग्यांक सगळ्या आपयतना आमी तेंचे पेट्रियटिझम देशभक्त गीत स्पर्धा जाता, तातूंत प्रायज 5 प्रायजां दिल्ली वता। पयली प्रायज ट्रॉफी वीथ 4,000 कॅश, ट्रॉफी वीथ 60,000 कॅश, ट्रॉफी वीथ 2,500 कॅश आनी कल्चरल प्रायजां तांकां ट्रॉफी आनी 1,500 दिता। हे सगळें घडटना गोंयभर जी मडगांवची जी स्कुलां, जी 25 स्कुलां विजीट केला, 25 दिसेक, त्या भुरग्यांक 10वेक जो भुरगो पयला आला, पर्संटेज न कावंट करता, त्या भुरग्यांक आमी फेलिसिटेट करता।